Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, We give thanks to God for all of His blessings, por su infinito amor. His infinite love. Y bueno, ya se ha dicho, pero It's been said already. cuando la iglesia dejó de ser la sal de la tierra When the church stopped being the salt of the earth y la luz del mundo, and the light of the world se ha deteriorado. has deteriorated. Lo triste es que la iglesia no quiere tomar esa responsabilidad, no quiere aceptar esa realidad. What's sad is the church doesn't want to accept that responsibility or that reality. Es mejor echarle la culpa al diablo, a los demonios, al mundo, a It's- los perversos, a los sucios, a los bajos. It's easier to blame the devil, the world, the filthy, those that are low. Pero la tierra está enferma But the earth is sick porque la iglesia está enferma, porque el Because- pueblo de Dios está enfermo. because the church is sick and the believers are Y sick. como dijo Alberto, tiene que empezar con el pueblo de Dios. And as Albert said, it must begin with the people of God. ¿Verdad que la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 2:14, si se humillare mi pueblo? Note quién hace responsable, si humillare mi pueblo, 2 Chronicles 2 says that if my people were to humble themselves, notice that it says my people, sobre el cual mi nombre es invocado, which my name is invoked upon, y orare and they would pray. y buscar en mi rostro. And Usted puede orar seek sin my buscar el rostro de Dios. You can pray without seeking God's face, Y usted puede buscar el rostro de Dios sin arrepentirse. and you can seek God's face without repenting. Así que dice, oraren, So it means it says to buscar en mi rostro seek my y face se arrepintieren de sus malos and would caminos. turn from their wicked ways. Entonces Dios promete, yo oiré desde los cielos Then God promises that I will hear from y heaven perdonaré sus and I pecados would forgive their y sins sanaré su tierra. and heal their land. La iglesia será sanada, The church will be el healed. trabajo será sanado, The work will be healed. Walmart será sanado, por donde quiera. Walmart will be healed. Anyone Sanaré will su be tierra. healed. I will heal their land. Así que siempre luchemos individualmente y como iglesia So we always struggle individually and at the church por no ser uno más de los problemas que tiene este mundo, for not being one, because of being one more of the problems of this world. sino decir, ayúdame Señor, But saying, Lord, help me. yo tengo que ser la luz del mundo, I must be the light of the world. yo tengo que darle sabor a este mundo. I must give flavor to this world. Gloria al Señor. Glory to God. Bueno, ese no es mi mensaje, But ¿verdad? that's not my message. El título de mi mensaje es una pregunta de 3 palabras. The title title of of my my message is a question in the form of 3 words. ¿Por qué llora Jesús? 4 words. Why did Jesus cry? Y el verso que he escogido es uno de los más pequeños versos que hay en toda la Biblia. And the scripture that I chose is one of the smallest verses in the Bible. Hay otro verso There's another que verse también tiene nada más 2 palabras, that only pero has 2 words. solo existen 2, este There's es only uno 2. de ellos. En Juan capítulo 11, verso 35, John 11:35. dice, Jesús lloró. Jesus wept. Puede tomar su You lugar. may take your seat. Esta es una historia muy conocida. This is a very well-known story. Es la historia cuando Cristo levantó a Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto. It is a story where Jesus raised Lazarus from the dead after he'd been dead for 4 days. Pero es una historia bastante larga y si uno lee toda la historia, But it's a very long, lengthy story, and if someone were to read the whole story, especialmente yo tengo miedo de irme parando tanto tratando de explicar cada paso importante en esta historia que me detenga mucho. especially because I don't want to take the risk of having to stop at every single point that it would detain us too much. Solo quiero decirles que Lázaro tenía 2 hermanas, una se llamaba María y otra era Marta. Lazarus had 2 sisters. They were named Mary and Martha. De los hogares donde Jesús se sentía a gusto, nada más nos declara la Biblia. Esta casa en Betania donde vivían María, Marta y su hermano Lázaro. Among the homes where Jesus felt the most comfortable was this home in Bethany where Lazarus, Mary, and Martha lived in their home. La historia es muy importante. The story is very important Porque otra cosa que quiero llamar su atención es que la María de la que vamos a hablar un poquito aquí, because I'd like to call your attention to Mary. We're going to speak about her. es la que llegó
a la casa de Simón, She was the one that came to the house of Simon. que Simón pensó en su corazón, si este fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Where Simon thought within himself, saying, if this man were a prophet, he would know that this woman is a harlot. Y lo ungió. And she anointed him. Esta es la María. This is the Mary. Esta María y Marta This Mary and Martha está también en la historia que una vez Jesús llegó a descansar a la casa en Betania. are in with the story of one time when Jesus came to rest there at their home in Bethany. Y Marta comenzó a preparar todas las cosas que ameritaban la presencia del Señor Jesús. And Martha began preparing the things that were necessary for Jesus' stay. El agua para lavarle los pies, lo cual era una costumbre normal. A basin of water to be able to clean his feet, which was La a normal comida. custom. Food. Que estuviera caliente, lo que iba a beber, todas estas cosas. Y andaba tareada moviéndose de un lado al otro. The food, that it would be hot, the drinks, and moving from one side to the other. Mientras que su hermana María While her sister Mary estaba tirada a los pies de Jesús. was seated at the feet of Y Jesus. llega un momento donde Marta se queja. And there comes a time where Martha begins to complain. Nada de esto que le estoy diciendo es mi mensaje, solamente le estoy dando una historia de cuál es este hogar, qué clase de personas son de las que estamos I'm hablando. just giving you a story of what type of people these are. This is not part of my message. Se enferma Lázaro Lazarus becomes ill y gravemente. and gravely. Y la Biblia dice en la historia que las hermanas mandaron avisarle a Jesús. And the Bible says that the sister sent a messenger to Jesus. Y el mensaje no era Lázaro está enfermo. And the message was not Lazarus is sick. El mensaje era el que amas está enfermo. The message was he who you love is sick. Ahora la palabra de Dios nos dice que Dios ama a todos. Now the word of God says that God loves all of us. El mismo Señor Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Jesus himself said, for God so loved the world. Así que tenía que haber algo muy especial So there must have been something very special que Jesús sentía por este Lázaro. Había habido alguna clase de conexión con Lázaro. that Jesus felt towards Lazarus. There must have been some type of connection with Que Lazarus. cuando le dijeron, el que amas está enfermo, Jesús supo inmediatamente de quién estaban hablando. Then when they told him, the one that you love has become ill, Jesus knew exactly who they were talking about. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. And Jesus said that this sickness is not towards death, but is so that the name of the Father will be Estoy glorified. mencionando estas cosas antes de entrar a mi mensaje, I'm mentioning these things before going into my message, para que usted vea por qué Jesús no lloró. that you may understand why Jesus did not weep. Hubo una razón por qué lloró, There was a reason why he wept. pero hay cosas por las que él no lloró que otros llorarían. There are things that he does not cry over that others cry over. Porque él supo desde un momento esta enfermedad no es para muerte. For he knew at the very beginning that the sickness was not for death. Cuando esto termine, el nombre de Dios va a ser glorificado. When this is finished, the name of the Lord will be glorified. Y se detuvo, And so he stayed pero behind. luego después de unos días And after a few days, fue a Betania he went to Bethany. y se encontró con el espectáculo And he came, and there was a huge que spectacle Lázaro ya tenía días de haber muerto. that Lazarus had been dead for days. Y el pasaje que leí dice que en una de estas interacción que tuvo con Marta y María, And the passage says that in the interaction that he had with Mary and Martha, llegó un momento there came a time donde Jesús where lloró. Jesus wept. Lloro o llanto To cry or to weep es normalmente una expresión de dolor o desesperación. it's normally an expression of pain or desperation. Alguien puede estar pasando algo muy difícil, Somebody can be going through something very difficult, pero mientras tenga la esperanza de que algo vendrá but while they have the hope that something will come y cambiará su lamento en and baile, will change their crying into dancing, esa esperanza lo mantiene con cierta confianza, con cierta calma, that hope maintains them with certain calm and certainty, esperando un milagro. expecting a miracle. En el creyente genuino In the genuine believer, es normal it is normal que no se mueva that he is not moved cuando el mar está embravecido. when the sea is at its worst. Porque el verdadero creyente, Because a true believer, les decía yo la semana pasada, así nada más lo mencioné rápidamente. I mentioned it quickly last week, El verdadero creyente, cuando viene la necesidad, surge la fe que ya hay en él.
That when a true believer comes to conflict and that faith that's in him, he grabs hold of it. Ve usted, el Espíritu de Dios The Spirit of God, es el que produce fe. it is what produces Fe es fruto del Espíritu. faith is fruit of the Spirit. Fe viene por el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing the word of Y God. la fe es algo que está en nosotros. That faith is in us. No es algo que surge en el problema. It is not something that arises in the problem. No es una emergencia que de repente Dios manda, especialmente a alguien que está pasando por algo. It's not an emergency that God sends all of a sudden when somebody's going through some problem. Por eso he dicho, fe la tenemos o no la tenemos, That is why I said we either have it or not, pero no la podemos producir. but we cannot produce it. Por eso hay gente que pasando un problema viene y dice, no hermano, que ay, se animan, pero tan pronto se va esa problema, o se desaniman porque no tiene fe innata en él. That's why people come and they're down, and you say encourage, be encouraged, and they can't become encouraged because they don't have anything in them. Fe o la tenemos o no la tenemos. Either we have faith or not. Pero es esa fe But it is that faith la que nos hace mantenernos en confianza, which allows us to maintain in confidence, sabiendo que no sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera, not knowing how or what manner or when, pero que Dios vendrá, but that God will come. que fiel es el que prometió, That the one who promised is que faithful. nunca nos ha dejado That He's never left us. y no va a empezar ahora a And He won't dejarnos. start to leave us. Pero cuando todo parece haberse perdido, But it seems when all is lost, es cuando normalmente llega el llanto. it is when normally this weeping comes. También el llanto Weeping as viene well cuando hay un gran dolor, comes when there is great pain. cuando el dolor del alma es tan intenso así, When the pain in the soul is so intense, lloramos. we cry. Si alguien pasó por cosas duras, fue nuestro Señor Jesucristo. If somebody went through things that were difficult, it was our Lord Jesus Christ. Isaías lo describe como varón de dolores. Isaiah describes him as a man of pain, of suffering, Experimentado en quebranto. experience in brokenness. Como que escondimos de él el rostro. Como dijimos, yo no lo conozco ni quiero saber nada de él. He's like one we hide our faces from and say, I don't want to know anything about him. I don't know anything of him. Lo menospreciamos We despised him. y no lo estimamos. And we did not Así que no esteem. solamente sintió el dolor, los dolores, el quebranto físico, So not only did he feel the pain, the brokenness, the physical pain, pero sintió el desprecio, el rechazo but de he su mismo pueblo. felt the despisement, the rejection of his own people. Aún fue a la cruz. Even he went to the cross, Le pusieron corona de espinas and they placed the crown of thorns on y him, lo clavaron en la cruz. and they nailed him on the Y con cross. todo eso no lloró. And with all of that, he did not cry. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. The Bible says that as a lamb he was taken before his shearers, kept silent. Como oveja delante de sus trasquiladores. Like a sheep before his shearers, Enmudeció he remained quiet y no abrió su boca. and did not open his mouth. Alabo a mi Señor I praise my por Lord esa fuerza. for that strength. Porque es cierto que era Dios, pero era tan hombre como tú y yo, y lo que él sintió en los clavos es lo que tú y yo sentiríamos con esos clavos. Because it is true that he is God, but he was also just as human as you and I, and the pain that he felt by those nails was intensely great. Fue acusado, le dijeron que era lunático, que estaba loco, que era un samaritano, He was accused of being a lunatic, that he was crazy, that he was a Samaritan, y no lloró. and he did not weep. Se enfrentó a situaciones bien difíciles. He confronted very difficult situations. Una tormenta que a sus discípulos los hizo estremecerse, A torment that made his disciples shake, y no lloró. and he did not cry. Solo 2 ocasiones menciona la Biblia Only two al occasions. Señor llorando. Only 2 occasions does the Bible ever describe the Lord weeping. Una de ellas es cuando llora por Jerusalén. One of them is when he weeps over Jerusalem. Ya está al fin de su ministerio, pronto irá a la cruz. He's at the end of his ministry and suddenly will go to the cross. Ha hecho todo lo que es posible hacer para alguien, traer un mensaje de esperanza y de salvación a su He's pueblo. done everything possible to bring a message of salvation and hope to his people. Y con todo eso, And with all of this, Jerusalén no ha querido nada con él. Jerusalem wished to have nothing to do with him. Por lo tanto, dice la Biblia en Lucas 19, So the Bible- los versos 41 al 44, The Bible says in Luke 19:41 to 44,
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes. For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you, and close you in on every side, and level you, and your children within you, to the ground, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation. Lloró, And he wept. vio la ciudad como diciendo: todo lo que pude hacer lo hice. He wept over the city as to say, everything I could ever do, I did. Y nunca quisiste entender. And you never wanted to understand. Es una de las veces que lloró. It is one of the verses where he wept. Y en esta otra ocasión, en el pasaje que leímos, Jesús lloró And in this other occasion, in the passage that we read, Jesus wept ante la tumba de Lázaro. before the tomb of Lazarus. Y en ambas ocasiones, And in various occasions, in both occasions, su llanto es causado por una cosa: his crying is caused by one thing, la incredulidad de su pueblo. the unbelief of his people. Podemos entonces entender We might understand then que nada lastima tanto el corazón de Dios that nothing hurts God's heart more que cuando nos negamos a creerle. when we don't believe him. Ante Jerusalén lloró porque Israel se negó a creer He wept before Jerusalem because Jerusalem ignored to believe y recibir el mensaje de Jesús. and to receive Jesus' message. Y ahora solo juicio vendría sobre ella. And now only judgment would come upon it. Casi la gente siempre anda tratando de encontrar cuál es el pecado más grande que un hombre puede cometer. People are always trying to figure out what's the greatest sin that a man could ever commit. Algunos piensan que es el alcoholismo, la drogadicción, Some people think it's alcoholism or drug addiction el asesinato, or murder, un pecado sexual, la homosexualidad, a sexual sin or homosexuality. o mencionan, tratan de pensar en lo más horrible, lo más feo. They try to think about the most horrendous or the ugliest. Le voy a decir sin temor a equivocarme: I'm going to tell you without a shadow of a doubt. no hay un pecado más sucio, más feo, There's no filthy or ugliest sin más que el homosexualismo, more than homosexuality, más que el adulterio, more than adultery, más que el homicidio de quitarle la vida a alguien, more than murdering or taking away the life of a person, que la incredulidad. than unbelief. Es el pecado más grande que cualquier persona puede cometer. It is the greatest sin that anybody can commit. Le voy a hacer aquí rapiditamente una encuesta y no tiene que levantar la mano. Quickly, I'm gonna take a poll, and you don't have to raise your hand. Yo creo que aquí hay hombres que cometieron adulterio, mujeres quizá, I believe there are men and women who committed adultery here, otros que usaron drogas, others that use drugs, otros que quizá cayeron en pecados horribles, quizá le quitaron la vida a alguien, others who fell in terrible sins or maybe have taken a person's life. pero vinieron a Jesús But coming to Jesus, y Jesús cambió sus vidas Jesus changed your y lives, perdonó sus pecados forgave your sins, y los limpió de toda maldad. cleansed you from all El wickedness. mismo Pablo dice, Paul himself habla de says, ladrones, de he mentirosos, speaks about thieves and liars, habla de homosexuales or speaks about y dice, homosexuality. todo esto eran ustedes, ya no son, All of these things you once were, you are no longer. mas ahora son lavados por la sangre de But now Cristo. you are cleansed by the blood of Christ.
Pero aquí puede haber un hombre que nunca ha cometido adulterio, nunca ha probado licor, But there can be a man here that has never committed adultery or ever drank que nunca ha matado a nadie, or ever killed someone que nunca ha hecho uno de esos crímenes horribles, groseros, or que never nos asustan, committed those ugly sins that scare us. pero que se niega a creer en Cristo. But they deny to believe in Christ. Y están igual de perdidos que el primer día que entraron. And they're just as lost as the first day they came in. Mire, cuando el Señor habla sobre la salvación del hombre, When the Lord speaks of the salvation of man, mire, Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mark 16:16 says, "He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." Note usted que la salvación depende de creer, Note that salvation depends on believing, no de hacer, not of doing, de creer. of believing. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. John 5:24 says, "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life." El que tiene vida eterna, The one who has eternal life, Jesús lo dice, son palabras de Jesús. Jesus said it, they're his words. Y lo pone que tiene vida eterna, And he says that he has eternal life. es salvo en su pasado, He's saved in his past, salvo en su presente, in his present, salvo en su futuro. and his future. Usa los tres términos. He uses the three El terms. que oye mi palabra y cree al que me envió, He who believes in my word and believes in him who dice sent me tiene, ahorita en el has, presente, tiene, no dice que tendrá, has, present, has. It doesn't say he will no have. dice que está obteniendo, It does not say that he will have one day no or he's dice que obtaining, tuvo, or that he had. It dice tiene vida eterna says he has eternal life. y no vendrá a condenación, no se podrá perder. And will he not come into condemnation? It's the Ese es future. tiempo futuro. That is the future tense. Mas ha pasado de muerte a vida, ese es tiempo pasado. But he has passed from death to life. That is past tense. Cuando Jesús garantiza salvación y vida eterna es al hombre que cree. When Jesus guarantees eternal life, it is to the man who believes. Si mire lo terrible del pecado de incredulidad. You see what is terrible about the sin of Cuando unbelief. está hablando con Nicodemo, en Juan 3:18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. When he speaks to Nicodemus in John 3:18, he says, "He who believes in him is not condemned, but he who does not believe in him is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." ¿Lo ve usted? You see? El que en él cree no es condenado, He who believes in him is not condemned, pero el que no cree but he who does not ya believe ha sido condenado. has already been condemned. Mire lo terrible de la incredulidad. Look how terrible that unbelief Porque is. no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Because he has not believed in the only name of the begotten Son of God. Y mire en el mismo Juan 3, pero ahora el verso 36. Now in verse 36 of that same chapter, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, para que note usted que creer no es un acto de que algo Dios lo produce, es una decisión de uno. Yo acepto creer o rehúso creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. it says, "He who believes in the Son of God has everlasting life, and he who refuses to believe, so that you'll know that it is a decision, he refuses to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him." Todos estos pasajes demuestran que el hombre se pierde All por of, negarse a creer en el mensaje de salvación. all of these passages declare that the man is lost because he denies to believe in the message of salvation. Y es terrible And it is terrible. la incredulidad. Unbelief is terrible. Es un gran pecado It is a great sin que, como hemos visto, el único pecado que hace llorar a Dios. that we have seen that it is the only sin that makes God cry. ¿Qué causó la muerte de tantos en el diluvio? What caused the death of many in the flood? Es cierto que era una generación perversa. It's true they were a perverse generation. La Biblia dice The Bible says que el pensamiento de ellos era de continuo el mal. that it says that their thoughts were always on evil. Es cierto que eran perversos, It's true that they were perverse. habían cansado a Dios, The Lord had been
grown weary. Merecían el juicio de Dios. They deserved God's judgment. Y Dios había decidido raerlos. And God had decided to eradicate them. Pero aún para ellos But even for them, hubo una oportunidad de salvación. there was an opportunity for salvation. En el arca que Dios mandó a Noé a construir. Upon the ark that God commanded Noah to construct. Pero se negaron a creer But they denied to believe y murieron ahogados. and died drowning. Otra cosa que voy a decir sobre el pecado de incredulidad, The other thing that I'm going to say about the sin of unbelief, que el peor pecado de incredulidad that the worst sin of unbelief no es generalmente cometido por el impío, sino por el creyente. is not generally committed by the ungodly, but by the believers. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. El peor pecado de The incredulidad worst sin of unbelief generalmente no es cometido por el impío, generally is not committed by the ungodly, sino por el creyente. but by the believers. Cuando éste se niega a confiar en Dios, When this one denies to trust God, quien lo ha sacado de tantos problemas, that has taken him out of so many problems, cuando ha suplido tantas when he has necesidades supplied all these needs y lo ha sanado de tantas and has enfermedades. healed him of many illnesses. La Biblia dice es el que sana todas tus enfermedades, The Bible says that he is the one who heals all of your sicknesses, el que quita todas tus that dolencias. takes away all of your pain. No es el Tylenol, Él es el que quita todas tus It's dolencias. not Tylenol, it is he who takes away all your pain. No estoy en contra del Tylenol ni de la industria farmacéutica, I'm not against Tylenol or the pharmaceutical pero industry, ninguno de ellos pudieran producir ni un producto but not one of them can produce a que product aliviara al ser humano that would relieve a si no human being fueran a lo que Dios ha creado. if it had not been from the things that God created. Las plantas donde sacan la medicina Plants where medicine is taken nos from. recuerdan cuando Dios creó todo y vio Dios todo lo que había creado y vio que todo lo que había creado era bueno. It reminds us of everything that God had created, and he said that it was good, and all things that God created, he said, was good. Cuando el creyente se niega a confiar en Dios, a olvidarse de todo lo que Dios ha hecho por él. When a believer denies to trust God and forget about all the things God did for him, Cuando al venir la prueba, en vez de decir como Job, when trials come, instead of saying like Job, aunque me matare, yo en él confío. though you slay me, I will trust in you. Comienza el creyente a quejarse. The believer begins to complain. ¿Por qué Dios permite esto a mi vida? ¿Por qué a mí? Why does God permit this? Why me? ¿Qué he hecho de malo? What have I done wrong? ¿Por qué Dios ya no me Why oye? doesn't God hear me? Tantas tonterías So many foolish things. que no tienen otra manera, otro nombre que ponerle, Because there's no other title to put it. que no reflejan en lo absoluto Does not reflect absolutely la fe incambiable que debe tener todo genuino the creyente. unchanging faith that every genuine believer should possess. Incredulidad no solo es el pecado más grande Unbelief is not only the greatest sin. y nadie puede ser salvo No one can be saved si primero without first no derriba su incredulidad. does not let his belief or take away his unbelief. Incredulidad también estorba los planes de Dios para nosotros. Unbelief also hinders the plans of God for us. En el libro de Ezequiel capítulo 37, los primeros 4 versos, In the book of Ezekiel, chapter 37, the first 4 verses, mire lo que dice. look what it says. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. It says, the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, they were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And then he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know.
Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. El profeta Ezequiel es llevado, The prophet Ezekiel is taken, me imagino, en un lugar alto y mira un valle. imagine in a high place, and he sees a valley below. Y el valle todo está lleno de huesos The secos. valley is filled with many dry bones. Pero aún de la distancia donde él está, nota que esos huesos están secos en gran manera. And even at the distance where he is at, he notices that those bones are very, very dry. Y lo manda Dios a rodear todo. Dice, me hizo pasar cerca de ellos, todo en derredor. And the Lord commands him, and he says that he caused me to pass by them all around. Y mire lo que usa, dice, y eran muchísimos sobre la faz del campo. And he says there were many in the open valley. Y por cierto, secos en gran manera. And indeed they were very dry. Y él no sabía por qué Dios le estaba enseñando esto. And he didn't understand why the Lord was showing him this. Le dice Dios, The Lord hijo de says, hombre, He says, son of man, Ezequiel, Ezekiel, ¿vivirán estos huesos? can these bones live? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. And he said to the Lord, O Lord God, you know. Si quieres que vivan, viven. If you want them to live, they can live. Solo tú sabes. You only know. Me dijo entonces, And he said, profetiza sobre estos huesos prophesy. y diles, le va a hablar a los huesos. He says, and he speaks to the bones. He Huesos says, secos, O dry bones, oíd palabra de Jehová. hear the word of the Lord. ¿Qué son estos huesos secos? What are these dry bones? ¿Cómo es que llegaron a tal estado? How did they get to such a state? Son muchísimos. They are many. Están regados en un valle, They are cast around in a valley, secos en gran manera. dry in such a great manner. ¿Quiénes son? Who are they? El verso 11 y 12 del mismo capítulo nos dice quiénes son. Verses 11 and 12 tells us in this chapter. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Therefore prophesy and say to them, Thus says the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Dos cosas quiero hacerlo notar en estos dos pasajes que leímos. I want you to note two things in these Que passages. inconfundiblemente la palabra de Dios declara, estos huesos secos son la casa de Israel. That undoubtedly the word of God declares that these dry bones are the house of Israel. Pero la otra cosa que dice al terminar, But the other thing that it says at the end, y os traeré a la tierra de Israel. I will bring you into the land of Israel. Son un pueblo que nunca llegaron a la tierra de Israel. They are a people that never arrived to the house of Israel. Son su pueblo. It is his people. Él le llama mi pueblo. He calls them my people. Es la casa de Israel. It is the house of Israel. Pero dice que cuando Dios haga una obra milagrosa, poderosa, But it says when God produces a miraculous miracle, les va a dar vida. He will give them life. Abrirá sus sepulcros. He will open their graves. Lo volverá a llamar pueblo suyo. He will call them their people Lo hará again, subir de sus sepulturas. and make them come up from their Y graves. entonces los meterá a un lugar donde nunca han entrado, la tierra de Israel. Then he will cause them to go into a land they had never entered, the land of Israel. ¿Cómo se quedaron tirados en ese desierto? How did they end up there in that desert? ¿Cómo se quedaron en ese valle? How did they stay in that valley? ¿Por qué nunca entraron a la tierra? Why did they never enter into the Holy Land? El plan de Dios siempre fue introducirlos God's plan was always to a introduce la them tierra deseable. into that land that is desirable. Tierra que fluía leche y A miel. land that flows milk and honey. Pero por alguna razón But for some reason, no entraron. they did not go in. Estos fueron los miles y miles de israelitas These were the thousands and thousands que of quedaron Israelites postrados en el desierto, that died in the desert, que estorbaron el plan de Dios. that hindered the plan Yo of les God. decía que la incredulidad I've said that unbelief estorba los planes que Dios tiene para nosotros. hinders the plan that God has for us.
Estorbaron el plan que Dios tenía para ellos. It hindered the plan that God had for them. Y la causa, And the cause, la incredulidad. unbelief. El escritor a los Hebreos The writer to the Hebrews, conecta los huesos secos con este he pueblo. connects the dry bones with these people. En el capítulo 3 del libro de los Hebreos, Chapter 3 of Hebrews, versos 7 al 11, verses 7 to 11. dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebrews 3:7 says, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. Therefore I was angry with that generation and said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall never enter my rest. Dice el Señor, en mi ira The Lord says that in my wrath, me hicieron enojar. they upset me. Fue cuando regresaron los espías It is when the spies returned, y dos de ellos traían un reporte positivo, and 2 of them gave a positive pero report, los otros 10 but the other 10 llegaron con un reporte negativo came with a negative report. y dijeron, no podremos. And they said, we can't. Todos ellos son como gigantes. They're all as giants. Para esto nos sacó Jehová. Why did the Lord take us out of Y ahí Egypt? si usted lee literalmente Números 13, 14, luego lo lee en su casa. If you read Numbers 13 and 14, you can read it at home. Literalmente Dios se enojó. Eso se está recordando aquí. Literally, God became angry. Y and le dice a noting Moisés, this. hazte un lado y voy a raer a este pueblo. Lo voy a quitar como que nunca existió y And te he- pondré sobre un mejor pueblo. And he told Moses, step aside, I'm going to erase these people and I will give you a new people. Dijo Moisés, Señor, no, si los vas a raer a ellos, ráeme a mí. And Moses said, no, Lord, if you're going to kill them, kill me too. Y por esa intervención And because of that intervention de ese siervo de Dios, of that servant of God, Dios dijo, está bien, God said, that's fine. no los voy a raer de mi He libro, says, I will not erase them from my book, pero todos sus cuerpos de ellos quedarán postrados en el desierto. but all of their bodies will drop in the desert. Y Hebreos 3 del 15 al 19, mire lo que dice. Hebrews 3:15 to 19, look what it says. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. It says, while it is said, today if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. For who, having heard, rebelled, indeed, not all of who came out of Egypt led by Moses. Now, with whom was he angry for 40 years? Was it not those who sinned, whose corpse fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would never enter into his rest, but to those who did not obey? So we see that they could not enter in because of unbelief. Nunca Dios dejó de amarlos, God never stopped loving them, pero 40 años estuvo disgustado con but ellos. for 40 years he was angry with them. Los 40 años que tardaron en el desierto, The 40 years that they wandered in the desert, vagando they were wandering, para entrar a la tierra prometida. that they may enter into the promised land. 40 años. 40 years, Dios los seguía amando, God continued to love them, le seguía supliendo, continued le supplying, dio agua de la roca. gave them water from the rock, Cuando por su rebelión las serpientes los picaron y comenzaron a matar, and because of the rebellion, when the vipers began to bite them and they began to die, Dios proveyó God provided
una sanidad. a Le healing. dijo a Moisés que levantara en el desierto una serpiente de bronce. He told Moses to make a serpent of bronze and to raise it up on a staff in the desert. Los ayudó And he helped them con una nube mientras viajaban de día para que el sol no los molestase. with a cloud that would protect them from the sun in the desert. Y cuando caminaban de noche era una nube de fuego para que vieran su camino. And at night when they walked, it was a pillar of fire so that it would lighten the way. Nunca los dejó, He never left them, pero estuvo disgustado con ellos 40 años. but he was angry with them for 40 years. Dios a ti nunca te ha dejado God has never left you, y nunca te va a dejar porque Él es fiel. and he will never leave you because he is faithful. Pero estará disgustado contigo. But could he be upset with you? Si está disgustado contigo es solamente por una cosa: If he's upset with you, it's only because of one thing: incredulidad. unbelief. Y vemos que no pudieron entrar And we see that they were not able to go in a causa de incredulidad. because of unbelief. Y en el capítulo 4 de este mismo Hebreos, Chapter 4 of los Hebrews, primeros 3 versos advierte. the first 3 verses warn. Hemos leído qué le pasó a ellos, We read what happened to them, pero ahora advierte a nosotros. but now he warns us. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. It says, therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. For we who have believed do enter that rest. And he said, so I swore in my wrath, they shall never enter my rest. Aunque las obras suyas estaban acabadas Although the works were finished desde la fundación del mundo. from the foundation of the world. No lo has recibido, ¿verdad, pueblo? You haven't received it, right? No lo has recibido, pero lo vas a recibir You en el haven't nombre received del it, Señor. but you're going to receive it in the name of Jesus. ¿Sabes qué dice en lo último? You know what the last part says? Dice: temamos, no cometamos el mismo error. It says, let us fear, don't commit the same mistake. A ellos se les dio la buena palabra, They pero no gave les them- aprovechó. They gave them the good work, but they did not take advantage of it. Porque la oyeron, For they heard it, pero no la oyeron con fe. but they did not hear it with faith. Pero los que hemos creído, But those of us who have believed, entramos en el reposo. we enter that rest. Y por eso dice: Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo. That's why he says this, so I swore in my wrath, they shall never enter my rest. Aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, todavía no la agarran. Although the works were finished from the foundation of the world, he still didn't get it. Aunque Dios ya sabía lo que iba a hacer. Even though God already knew what he was going to do. Tú te estás preocupando por tu niño y Dios ya sabe lo que va a hacer con tu niño. You're worried about your kid, and God already knows what he's going to do with your kid. Tú te estás preocupado por las necesidades que tiene. Dios ya sabe, ya sabe. You're worried about the needs that you have, and God Desde already que knows. fundó el mundo, From the time he found vio the este world, día, he saw vio today, tu necesidad He saw your need. y escribió cómo la iba a and suplir. he wrote how he would supply it. ¿Tú crees que nuestras necesidades toman a Dios por sorpresa? Do you think that our needs take God by surprise? Cuando así piensas, eres un incrédulo, When you think that way, you're an unbeliever, aunque seas pueblo de Dios. though you're the people of God. Y aunque Dios nunca te va a dejar, And though God will never leave y you, el día que mueras te va a llevar al cielo, the day you die, he will take you to heaven. pero mientras vivas aquí en la tierra siempre while- va a estar disgustado But contigo, while you are here on earth, he will always be upset. porque no te atreviste a creerle. For you did not dare to believe him.
aunque las obras suyas estaban acabadas, though the works were finished aleluya, cuando fundó el mundo, from the foundation of the world, antes que llegara a crear a Adán. before creating Adán Adam, dijo, he said, 26 de abril April 26, 1949, 1949, van a ser Arturo. Arturo will be born. Y esta va a ser su vida. And this will be his life. Y estas van a ser sus necesidades. And these will be his needs. Y esta es la manera como yo voy a suplir cada una de And this is ellas. the way I will supply all of them. ¿Sabes qué está haciendo el Espíritu Santo ahorita? Do you know what the Holy Spirit is doing right now? Te está doliendo y eso es bueno. He is causing pain in you, and that is good. Por haber dudado tantas veces For having doubted so many de times ese Dios que ha sido tan fiel. of that God who has always been faithful. Aleluya. El plan de Dios para Israel The plan of God for Israel nunca fue sacarlos de Egipto was never to take them out of Egypt, para dejarlos en el desierto, to leave them in the desert, sino llevarlos, but to take them meterlos To a put la them tierra in. prometida. to the promised land. Pero se negaron a creer. But they denied to believe. Cuando oían la palabra, When they heard the word, no iba acompañada de fe. it was not accompanied by faith. Disgustaron a Dios. They upset God. El Señor termina sus asuntos que estaba haciendo The Lord finishes his the things he was doing. y dice, vamos a Betania. He says, "Let us go to Bethany." Vamos a Betania. Let us go to Bethany. Pero hace 4 días que lo mandaron a llamar. But it was 4 days ago that they went for him. Que le dijeron, el que amas está enfermo. When they told him that when you love is sick. Y él no fue, parecía como que no fue movido por It eso. seemed that he was not moved by that. Y ahora dice, Now he says, Betania, "Let's go to Bethany." porque Lázaro está dormido Because Lazarus is asleep, y voy a despertarlo. and I'm going to awaken him. Y dice, vas a despertarlo, dice Tomás. Dijo, Lázaro ha muerto. And they says, "I'm going to awaken him," and it says they said Lazarus has died. Lázaro ha muerto. Lazarus has died. Y dice el mismo Tomás, pues vamos para que muramos con él. And Thomas says, "Let us go so that we may die with him." Ten cuidado con los que están alrededor de ti tratando de consolarte. Be careful of those that are around you trying to console you. Y llega Jesús. And Jesus comes. Ahora vamos a entrar con Jesús a Betania. Amén. So let us go into Bethany with Jesus. Amen. Juan 11 del 20 al 27. John 11:20 to 27. Cuando de repente llega el alboroto, When all of a sudden he hears all the crying. ahí viene Jesús, ahí viene It Jesús. says, "Jesus is coming, Jesus is coming." Marta se va a encontrarlo. Martha goes out to meet him. Entonces Marta, dice el verso 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estés muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo.
says, now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went out and met him, but Mary was sitting in the house. It says, now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. And Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. And Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? And she said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Cuando llegó Jesús, When Jesus arrived, Marta no lo abraza, no le da la bienvenida. Martha does not hug him or give him a welcome. Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. She said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. ¿Sabe qué está diciendo? You know what she's saying? ¿Ya para qué vienes? Well, why are you coming now? ¿Ya para qué? Why now? What's the use? Ella creía en un Cristo del pasado. She believed in a Christ of the past. 4 días atrás Cristo pudo haber hecho algo. 4 days ago, Christ could have done something. Cuando Jesús le dice, Marta, When Jesus says, Martha, tu hermano resucitará. your brother will rise again. Dice Marta, oh sí, Martha said, yeah. yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección de los muertos. I know that he will resurrect on the last day at the resurrection of the dead. Ella creía en un Cristo del futuro. Believed in a Christ in the future. Pero para que Dios haga un milagro, tienes que creer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. But able to believe in a Christ who can heal and who can do miracles, you must believe in a God that is the same yesterday, today, and forever. Al fin le tiene que decir, At the end, he has to say, Marta, Martha, yo soy la resurrección. I am the resurrection. El que va a resucitar a tu hermano en el futuro. The one who will resurrect your brother in the future. El que va a resucitar a Leila en el futuro. The one that will resurrect Layla in the El que va a future. resucitar a Arturo en el futuro y a Alberto y a todos los que han sido salvos. The one who will resurrect Arturo and Alberto, all those who have been, that will Yo resurrect. soy la resurrección. Pero tú tienes una ventaja, Marta. Yo estoy aquí. He says, I am the resurrection, but you're at an advantage. I am here. Los otros que han muerto, The ones who have died, ellos tienen que esperar hasta que yo les dé con voz de trompeta y le diga levántense. they have to wait until they hear my voice as a trumpet saying, arise. But Martha, Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the Y el life. que cree en mí, He who believes in me, aunque esté muerto, though vivirá. he may die, he shall live. Cuando termina esto, llega María. When he finishes, Mary comes. Verso 32 al 35. Verse 32 to 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Then when Mary came where Jesus was and said to him, she fell down at his feet saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in his spirit and was troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Quiero And que, Jesus wept. perdóname. Quiero que note algo. I want you to note something. Las dos dijeron lo mismo. Both of them said the same thing, Las mismas palabras, the same words, pero no llegaron con la misma actitud. but they did not come with the same attitude.
Marta, cuando se encontró con Jesús, nomás le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Martha, when she came to Jesus, she said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. María, cuando llegó a Jesús, dice, al verla, se postró a sus pies llorando, diciéndole. But Mary, when she came to Jesus, she fell down at his feet, crying and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. ¿Ya para qué, Señor? What's the use, Lord? Ahora, ¿para qué vienes? Why are you coming? Hace 4 días te mandamos llamar. 4 days ago, we were calling on you. Cuando María dice eso, Jesús lloró. When Mary said that to Jesus, Jesus cried. Jesús no lloró por las palabras de incredulidad de Marta. Jesus did not cry over the words of unbelief from Martha. Pero cuando María pronunció las mismas palabras, But when Mary pronounced the same words, entonces Jesús lloró. then Jesus wept. Ve usted, el Señor esperaba esas palabras de Marta. You see, the Lord expected words like that from Martha. Marta siempre andaba afanada, turbada, preocupada. Martha was always worried and always in affliction. Pero María, ya vio cómo llegó. But you know, Mary, you saw how she Siempre came. tirada a sus pies, She was always at his feet, recibiendo enseñanza, receiving teaching, oyendo al maestro, listening to the teacher, escuchando revelación. listening to revelation. Y cuando esta, But when this, que tanto había recibido de the él, one who had received so much from him, exhibió la misma incredulidad, exhibited the same unbelief, Jesús lloró. Jesus wept. María permitió que su problema presente Mary permitted that her present problem la hiciera olvidar de todas las promesas y el poder de Dios. allowed her to forget about all of his promises and the power of God. ¿Estás tú cometiendo Are el you- mismo error? Committing the same mistake? Oye esto, Listen to this. no realizas que en ese problema You don't realize that in that problem, Dios te está dando la oportunidad that God has given you the que a muy opportunity pocos le da. that very few does he give. En ese problema In terrible, that terrible problem, Dios te está dando la oportunidad God has given you an opportunity de exhibir tu fe to exhibit your faith y tu confianza en Él. and your trust in the Lord. Salmo 37:6 promete Dios hacer esto. Psalms 37:6, God promises to do this. Exhibirá tu justicia como la luz He will exhibit your righteousness as the light y tu derecho como el mediodía. and your justice as noonday. La gente no sabe quién People do eres not know hasta que pasas por una aflicción terrible. until you go through terrible affliction. La gente no puede medir tu fe y tu confianza en ese Dios People cannot measure your faith and trust in that God hasta que viene algo que te sacude until something comes and y shakes you. parece que te hunde y que te quiere tragar. It seems to drown you and want to swallow you up. Pero sigues diciendo, But begins yo to sé say, que mi Redentor vive. I know my Redeemer lives. Termino haciendo una pregunta. And I finish asking the question, ¿Estás perdiendo el reposo, are you losing rest? las promesas y bendiciones de The Dios promises and blessings of God por tu incredulidad? because of your unbelief Y más que nada, and more than anything porque no has querido llamarle por ese nombre. because you have not wanted to call him by that name. Pónganse de pie, el altar está abierto para todos. Please stand, the altar is open for all. Ahora sí derrama tu corazón. No, Dile a Dios lo que has estado desesperado por decirle. Quiero que examine algo en su vida en este momento. Somebody I translate want for you me, to please. examine something in your life right now. Si en esta mañana That if this morning, tú le has dicho, Señor, perdona mi incredulidad, if you have told the Lord, forgive my rebellion,
¿Qué tienes en tu corazón? ¿Verdad que tienes paz? What do you have in your heart? Do you have peace? Ese es el reposo. Feels beautiful. Ese es el reposo That is beautiful. que Dios ha provisto para su pueblo. That God has provided. Pero a ese reposo se entra But that rest is y se mantiene uno en ese reposo it maintains in that rest creyéndole a Él. to believe in Him. Mi problema puede ser el problema más grande del mundo, My problem can be the greatest problem in the world, pero no es más grande que mi Dios. but it's not greater than my God. El reporte que me han dado puede ser el peor reporte que alguien pueda The recibir, report that could be the worst report that anybody could ever receive, pero no puede ser peor que el reporte de mi Dios, but it cannot be worse que dice: than the report of my ¿quién God. ha creído nuestro anuncio? Who has believed our ¿Y report? sobre quién se ha manifestado el brazo Who de has the Jehová? arm of the Lord been manifested? La vida de un incrédulo es mucho más dura The life of an unbeliever is harder que la vida de un creyente. than that of a believer. Si Israel hubiera hecho una vez en el desierto If Israel had one time done in the desert lo que tú has hecho en este momento en el altar, what you have done in this altar right now, arrepentirte y pedirle to perdón, repent and ask for forgiveness, Dios los hubiera perdonado. God would have Dios hubiera quitado el disgusto que tenía con ellos. God would have taken away the anger he had. Dios se hubiera manifestado aún de una manera mucho más gloriosa. He would have manifested in a greater way, Pero nunca lo hicieron. but they never did it. Oyeron la palabra, They heard the word, pero no la recibieron con fe. but they did not receive it with faith. Y dice el Señor, por eso se quedaron postrados en el desierto. Why they ended up dead in the desert. Iglesia, realizas tú, no sé si tú tienes, Church, I don't know sé if que you tienes la realize. capacidad, pero no sé si estés lista. I know you have the capability, but I don't know if you're ready. ¿Realizas tú la magnitud de cuánto Dios nos ama? You know how much God loves us, the magnitude, ¿Cuánto se preocupa Él por nosotros? how much He worries for us, ¿Cuánto quiere nuestro éxito, nuestra bendición? ¿De verdad lo how realizas much cada He día? wants, yes, ¿Estás success for consciente us. de ello? You realize it every day? Si no, estás perdiéndote un gran banquete con Dios todos If los not, días. you're missing out on a great. Pero este puede ser un nuevo día. Todas las cosas pueden comenzar hoy. Everything can start today. Las cosas mejores en tu hogar, en tu propia vida, porque si no está mejor en tu vida, no van a estar mejor en tu hogar, Better things porque in tú eres your home. parte de ese hogar. Because you're part of that home. Si nosotros individualmente no mejoramos, nuestra casa no mejora. If we don't get better individually, Pero dice el Señor, si oraren y the Lord buscaren says, mi if you would rostro pray and seek my face, y se arrepintieren de sus malos caminos, would repent from your evil ways, entonces yo oiré desde los cielos, and I will hear from heaven perdonaré su pecado and forgive their y sins sanaré su tierra. and heal their land. Gloria a Dios. Le quiero dar un aplauso a Cristo. Aleluya.